Nekena hisi na pension so for na for e don tama hanke se do de signan ersa ba se mienne de o don tama prona sapon se mienne mo an tonon kan kule konti do para da kawo purene mo vote na pu tere da ka aji weke e bone akai eklo de mo kan eklo erma mienne e mo kwan ka pa e inte ke kole e da ka do oha rock ma Christian Kabore te blake vote ni wo gale adan million biel a debro blone tama don banyana nyoriana a debro tama kontere e panante bla yu yenyo edi kombo ko o bana pa e woro do odo yenyo da de tebla ke vote ni o ha e tana panyo yenyo blone patana e panyo yenyo a debro tama kontere panyo ye tebla yu yenyo de zefiren diabro odo yenterda wani anapa de tebla ke vote ni da ka wo ha tebla tan tere panyona blone tan tere panyona nyore adebro tan tere palma kontere palna tebla yu makontere kadre desire wedrago odo yananda de weke vote ni da ka wo ha tama kontero pelpero adebro blon pelpero blon patama kontere pelpero adebro blon ya moena webura adebro ka blon pelpero palma kon bantere na nyore tebla yu makonyo de kedoni ya moeda o ha tayiru bari de o tebla ke vote no ha blon pa pantere yenyo adebo pakpantere yenyo adebro tebla tamwe belanyore adebro tebla yu makontere abla se wedrago madonda ado ore tebla ke vote no ha blon palnyo na nyore biel adebro tama konyo tebla yu pantena nyoya moy Gilbert Noel Wedrago Makonyodar ado de tebla ke vote ne ka ha tebla blon pa panyo yana adebro tan tere panan tebla yu makonyo Yakuba Isaac Zida orle makonterda ado de tebla ke vote ne ha blon pa panyo yentere adebro tam adebro tebla tan tebla yu yentere Abdullah Soma tebla ke vote ne da ka wo ha blon pa panyo adebro tanyo tebla yu nyori makonyo Sigiri Ambroise Farama tebla ke vote ne ka ha blon pele ya moy adebro tama konyo panan tebla yu yentere do Pascal Sesuma tebla ke vote ne wo ha blon pele adebro tebla tamo panyo na nyori makontere yiri kam ore odo nyori yenyoda de nyori ogba anapa nyobe dara de nyoda le de katibla ke vote ni ha gloni pa nyori yamoy ade ha pa bloni nyori bloni intere adebro pa tamo panyo patamo adebo tebla tamo beliana orke piros ka on we clore eme tasambedo de tebla ke vote ne ha blon madon adebro tebla tana panyo adebro tebla yu nyobu pero de mo don kakpa katelira mo wen ntiye ko le yet ki kesdo anen ke orodo president Christian mo wuchone di padaka adan lele de ka we derpa apuno agbatemi afora Burkina dara fo han kike se dona han dikira se asorre ka kike se dora ne wejojo kare bobo tebla puwa ke do han course de wubro a jede kawo dawke na ampiero chacha da tebla na voteni han se tebla ke han dikwi hon na voteni
di yenteda da ka ukpar democracy ho da ka apuno adontoma di puno ape de on flwe karbo boy a fora tibla yer han kan kole horara ayi da onore karbo boy de kamo fan ha da ka se upuno akpa hora adotom sidi da befro hora di puno ape da so kan aton hale ado kan kole chore da wacho kan kole di do an chore tibli bielte na de ka di nteke han puno ni oren poni di da a iya choni ni da ka de flatbla for mo poni adotom the one puno akana ekolo da ka de one tin da so da kamaro wala ne mo bin humbe da kasa al me ho na jo kwan da ka dira gbafro hora bala hala mo minute mira da ka a tuna kan kula rase wado tom wo gbafra sidira da ka wurra wa ba awu puno wo don tom wo puno wo gbafra dira da ka apuno angal ekolwo ne nan puno alonki ka asisi puno siyina boy de afore te bla honan karo bobe monke uponi ku du puno do tomna ka a tuna kan kula a gala du puno aka ekolo ado on fore ka boboy a fora tangba da ka tangba ere ku en fo tangba nko da ka tangba nko boy upuno wo bo ke tira da ka da fore burkina ndara da ka fo mo poni a tu kan kula da ka si no ka hala puwa lona si puno agal a pe da ka so upuno a minene ke dido ore do ekol de nigire tu voter da ka a pe do miese inteke ka eklo da katabla kale yanda wera don don han kil don ba pe no kara da ka de hore da ka we don kontran jamal hino han dira da ka fo de wer no da ka do puno a miet agbatamna a mi wusotabla wa wankila au dura voter pe inteke kan eklo da ka upone ato se voto hora puno de pe da kama wan yalu kontin si dira gbafro hora inteke utini wuto da ka yido orodo kontin ke sedo de ma faran ke da ka nupuno ni pe udoni jamal lile ga hora da ka de orawwe yari use ase campagne bo dancing sinkuni de sitina se député na se président pa mo yer fini nan ye kiran hala ni gala fa te fa jowe de zite agala vote pa ate ire se penhar président ure se penhar a for de kay ana dotoma san libo san nika se daka a vote de député que se penhar se jine on dun toma c'est pas de daser sana ponye na niranta ananira ya a ure kan na puna dutara ure na tuta da ina na kila de ire de kan donner candidat président Doyo député Yalo de tenane ahana fliye ana mina tebla na debre ana debeye ana hana pania timi ka le mumi femi ni di ho fe nire ni de yana nuki yana de tebla mbeka ni te fel avote ne ya nan to ko ya kila na hala nan ko etia nan ko tebla mobla nan do tibul na bokara kon kure na hana kila aban bisan fikira wurin kulin jowe de wafin pehar po wura rake wa yiri pe enyo tibul nan se kora ala do kodaria ala do koda ba gala merke din ko mbe se magal amagala mapuna de no je dirana koser sangba hatibul bububa afagala se ire gala do te bubuda yana kumande na fe ni ire fel a hene a jemmo o gane penhar da do fanga to ya tiba ile akune mara na ina ngbanta na ngbaga na hina fore den ne ka do dablore o we chef de canton de odo jamalele ka ho di banlera de batimi kera mi de ka wuson na do tu de kana na mo to na pedogi intike don continue na kana ngbakila pera no to de ka mo wo mini di hada ka supuno sinan boy ke do sangal ekolo de temora presse temo osa enene sa danile pele manga bana lampo timire wupuno atole de kasa ami monke
wa dire tabla wo kuro nun kan hiwe da ka wo je fo para se dira mpuno angal eklo de lampo ere ncho da ka di mpuno anagal eklo da ka mushon chong ban da ka de gbefro ho ra de usore wo tenana wo miese de to hana da ka wo kuro nun kan hiwe wo jiro tuwi eke ndo no da ka dun so we awante lampo de ere da ka mo wuton le da ka du sere o tebla hona ki kesi de bana da ka fo miere do no afan ana mitmana na haka na mpe kan wasi wi tebla nan telampo ya ho bikire ya ho wan farwe do tena wo mewe wo juro tuwe da ka si puno fa ha da ka si wanti lampo kike sudo de tien no hel da ka wo mina pesa han da ka sai wo sore kai wa mire ka wo tebla kinjo tiri a pelisi de ban hinona di to tiri a pelisi de ban da ka de do ero ha wer ha ya kulora ka di won ha di wan ro di gbe fo wa da ka wo jo gbar yo su do tomo du puno di pe da ka mo ke don lampo lem hora da ka ye fo wo puno lam ye ketana wolam da ka du puno di pe de mo yeke yeke en hane tompanda kaye fo wa te na wo miere ka wo yana tompanda chura ka upuno wa gba wo pelampo sera wan lam lampo de mo de hantali de kawo de usore timikera wo tena do mi de pa parford wa mi re arjo chon ha da kana television chon ha da ka fo na mo wa timbul mahno wo mena tabla wo bar yura kallam putu hora ke sudo de mo wo poni a mitimira talia da ka fo tabla jojo no hala penu da ka de gore su him to wa to na ka su puno wo to da ka wo ba farsa dira apuno angal eklo de ne get mu pro na ya da ka bona dancer ka mo poni ala resultat no da ka kankula to para da ka de ere su puno agba amene mo ke wo kan ka ka sire ni ke bale a hale da ka yake poni da ka aka eklo da kamun ke doni konti do hora me miyan da ka asisi miyan da ka fo mo ke doni konti do hora da ka tabla yeke koli yenterle yi chacha da le odo roma kishan kabore odo president wala do ore ka eklo se odo ye nyoda na power o ha edi kombego apera yenteda ije finan diabre apera yananda da ka cadre de jire wedrago si ya moeda o ha tayiru bari se fo ne fo Problem bijab imya kulun kanywa television nationale ilo jvo manzile jvo le tempo pa manchian le kendrgo ba ferketa ila bali isoni lonzile jvo ya la bali ke tpie ba kelepo ibanke angara yu apendena le ate umal opilien daliel dala Burkina Faso diemni kukule lidense ya dala ke Burkina Faso mama blakuli yo kuli nyani ke ban wote won voywa nkallega loni bitin wote legbeni loni likwa ke seni ya ba teni akora bekore egbeni e ferke diri yarente Burkina Faso mama bla ban frike gandi yuwa ko ba kali yalente Burkina Faso liga loni otugan polo ban frike baywa ban dira korani yuwa balbale lete Rockmark Christian Kabore loni dinli seni liga Ahmed Newton Bari o Galilam Bonli iba wani ke yalentene ne akora otigandu poli ban ferketene akora bangandu yuwa ko yuwa balbale lanente wani Rockmark Christian Kabore loni imbande ke buwanke yabendembele atlayeni ilingli bale lidente ne ban psiga ne tayo ndelingli bal adema ban psiga mbom tayeni begandi biltir yalentene ne ibnu bangandi biya tananani ne siga yaba mfirke wote ya lentenene yokuli mfirke bayan ba ka woto lonti aba kile ne warok marke san kabore ya lentenene nub ko ba siga bu wani ka bindu pinu nublele yo mpale na wote wani rock marke san kabore ya lompuri imband ke woninte edi komboewo imband ko moko imband ke yabangando lete bindu siga biata nub ko ba siga nub pire
mu mpale ya lente ko basiga mfirke wote woni edi komboego liya foli imban ke woni zefirien diabre woni mwa ya lente edi komboego omoko oba ke ya lente nub ko basiga nub piga nublie mpale wote lo ya longo puri Onu nalo yo apuri yo ante yumwa zefirien diabre lete cadre désiré wedrago wonu mwa ya lente zefirien diabre omoko biwani ke biata no kabasiga no bta mpali ya lente neni akorap kani woni bane nwotewo ya longo puri yo banwa woni cadre désiré wedrago lete tayru bari loni ban mura yeni bani yeliga ya lente neni bnopsiga nebtayen siga ya longo puri imban ke la woto nini le wani ke Burkina Faso mama bla bedrugo gandi wani rock mark sanka boreyo wongo kaliga ya lente binamu ifrike go kubi odo le apfole imban ke wani rock mark sanka bore wani otengme Biaba wani ya lentenene woni rock mark sanka bore onuloyene buwan ko pia ya lentenene opsia bna piluoba mbuna tayo lawani imbanke won rock mark sanka bore woni denka ya lente Burkina Faso liga adema leni onet gandu Burkina Faso mama bla bedrugo gwani ati wote e woni rock mark sanka bore wongo kale ya lente bna mopo imbanke onuloyene o soni ya lente balo tuona Atun sanjana o kalliga ya lentenene yognu bapo imbandi ko o soni ya lon kwaneni balo tun son tuna ya longo pugri woni o twa kombali talmi kyokola li apfoli imban ke won rock mark sanka bore o twa kikil kombal Burkina Faso ne kamba o twa député ya longo pugri o twa député ligia yua loni ya lon pugri onuleyeni buwanke hale wongal bale ya lente 2016 binni buwanke ya lente janvier malo la den tiofa la Burkina Faso po ya le mangiare wogoroni kamba loni halla dala bolake miyandwama ikale igoye ya lente Burkina Faso ne kamba la tefala odopo adema onulo yene owanke bangando ya lente bina muyeni obatsena nia obanke le tunliye obasoni ya lon kwanene miyandwam kani ya lon kuri ya lon puri ya lente lafia kani ilake coronavirus ya nukwa biere ya lente nene le bon tiala Burkina Faso ne kamba loni owanke wombaye ya baleni ogubatsena ni akesoni ya lonkwaneni miyandwama mfrika gwa kale otan yongamo nkale Burkina Faso ne kamba lanite tudugo nango frike iswa liga loni oteno nkwa liga ketore letwon Lia fole bu problem be gaba ibanke lawani ota otugandu en fole ya lentene ya banka bale mubompi mi banyi ya opposition ya yabeni ibanke la tefala ikanti ama bimari sobre ke ya lentene ni akonko kele batene ni akonkona ke ya lente OS ya ba betalianti ale ke baten litali kumo ko kale ke miya ya lentene ni politique tie ba bantena niya ke mondi akonkona le kon lenda kale ya lente Burkina Faso ni kamba kele ma bantena niya ke modele ni ojioro ya lentene ni otan yongamu ke lokule ba frike umware assembla loni tinkenge e bandi pour leni pomano lompo e ose Charlie lingi miandwa ma tidia ma Burkina Faso po le assemblée ne ke bitieni le ne tali ke ba wani politique tieba ke bangbari yab mama ke mitiganma yama ntieni angar dalieni nda twa pandi be mia bankali kitini ujuru deni mian fuma ke landa tibiri bin bata yinu buwani halike beda denkili votum ba bedami ke bani politique tieba den kalita jagayo lamba chuntuni mama ke le nandirgo tietlariyo bankali juri mitiganmu puli ke yaba pala nkamangi mitiganu mupo bankalleni biliba kebwe lanintie mi andwama ya yeti diema Burkina Faso ni lawani imban ke liya fole otayunga moleni miyenga ma liya yenana liteyala mba ferketori odogo ungerliga liya pokeri ke beteni la tanle betadana la leyo ikale imonde leni itundi ke lukule ba ferketori otayunga mo nkale ya lente dori dogon
lawani dori dogoni imbanke ya danam penen wanke dana lele poyo kebe kale kitene la ibetende la baru o baru litebe liteyala ke ya lentene amola peramba gesumba yokuli ajejanda bakulba firketena ni akkuwane binni litewoleni lanente itundi l'afriketori migama l'afriketori ya lentene otan yongamu leni miyengama ya lente tidogoni lawani ilake ya kulungal lambole lanente amola ligiaba Chris ligiaba lanente eveki bukulgal lambon le dala ke wanke hali atani dala betsendi atana ke bolem benuba ke ba firke pabno itundi bene pambo moko betamba litwole nini kelma ibanke bene pamba biaba itundi leteyala ke banente sala yaba banba firke tore le bon le lebre liya ponkere ke ya lentene ya tun sonjal ke bi solidar susi one o ligi wana o galilam bonli iwanke bambon ya barweni liteyal ke nga o dogo ya ba ya lentene amola gaganda kukuli ke yokul ba firkitiene womba kwano ni mama kinantori otan yenga mo firke kale ya lentete dogo nini be banke otan yenga mi yenana la sia yenana letya la ke odoba firke gerliga liya ponkere ke beta le ajara imia otiono migama leni migama kimyari ya lenteni miyandwama leni otai yonga mo firke kale ya lente Burkina Faso ne kamba liya foli imban ke lambne moko land moko nyane ya lente Burkina Faso dore ni kukule ke bantane ke kan yoba ya lente de dogon de dugu dogoni imbanke lankamoko imbanke imalaya nobiyani imwanke binyani yalente Burkina Faso de Ghana do Ghana nini ikatani ibakali de dugu imoko mari yalente nene miyandwama lafia leni yalente nene otan yonga mama loni biwanke bilake ya dananti ne nitiamye loni biya miya tagar binuba ke bolem binuba ba bwe yalente nene ke miyandwamba ya ye odogoninka babwe lafia bwelka lanin kere ke be miare bino insena niya ke muko ya kenge ibandi iteni ogaro le lan ba kelma liteya no ba mvwa bire to dogo lanin kere ke le netan le ne liteya la ke baba payo ayantiana ke monzire ya lentene ne otai yonga meni baba tin le yo baba payo le ale yantiana yo le bon kule nanware assembla le apokere ke ya kulun kale o bariyon kane lanente ajajanda bukule galilan bonle lidala keba wani kebe gandi ya bomboni la baro volo kelma liteya la kebne biya bama bumoko leni bidompo ya ba bidzier ne ba farke bolemba kmoko wani ya lentene ne utayi ngamu mpsia ya nyuare ya lente ono salpo noni banke lineta leni letwa adla labdala ya lente de dogon le apole bu problem bi gaba imbandike mola ya lentene ne ale 2014 bin leni la den trois fa la ya banden ba asampora ya lon kone ni banden mbompie mban yal insurrection le ni coup d'état yani la den trois fa la Burkina Faso ne kamba do Burkina Faso ne kamba le pokere ke nitiama ya banden porle loni bitalian tiale ko goba kale emia ya lente a politique tieba bantina ni ak monde le kwalenda kale Burkina Faso ne kamba kelma ya lenden tie ya binlem ya binam penini le tia la ke ban ya banden porleni be batian le pobda pare gben loni bimiari bantina ni ak kale ke juorle yoba ke payob sogle laninte odogo onferke ken igerliga lontingo bandi pour leni pour manolompo yaba ndamba mo parlement que tugule ni insurrection le ni coup d'état ya kona ndentieni ke piga malo le binli 3e piga banana yeni kalitieni de tanli betan le mayu tie que mia sugli politique tieba ntani ya yemma ke kalitieni ujugo binia wakuli injini oyama ke pasugli buwani ke liya tietundi banimba frike pa wakuli kalma bawani kibani lukwane mbwa yeriala bitiya ba mba pia insurrection yeni na yari bugbanupo biliba bonkiala mu twaya ba nkaye hali len mwala beda sundi yala nchini
bina logo pole le ya ponte ni ke be pa ke tolonga ke mia be patieba ntani nobo ke kiri kwana la ya ka yala mba chwayene jagi biula po to lawani ilitse yala nkale yala ntene apaka ke baba miari binu bentena niya ilani akonkona ndago kale Burkina Faso don le apfole bu problem be jaba molata ba mari lafiya mama loni ibanke poti amye biato tugo lawani biema ke imalda pundi la bla yene otene ya fabi aloktola nyentenda niya leni yala ntene ne mbama ke la bla ferkiye yala nte dunia ni loni beta le jarle ke yala nte Novembre malo kulu opsiga ndalele dala leteya dala ke bingandi iba chiare labla loni imban ko bari ledr kal wogorone kamba Charles de Gaulle le loktol diokan lontim go bandi pour leni pour mano lompo Bulu kule pinjilo opin dalele dal ti diem Burkina Faso ni bientini bayi ya jama journée de prématurité la dali motiebe le tia poba ma ke imali pundi l'assemblée ni don ya bulpo bukani mayulike de tie bamba tie mama comme aparne la bon la ti die ma Burkina Faso ni kalma bla bon kian la miana yem pari l'assemblée ne ke Burkina Faso lo to kiama kan ne la dali que tout le ni lo to digu yi pédiatrie salle de Gaulle que ba boleni ya ne ba kuli ye la paka ya nini le pole ya nini bani ya nabaye apaka yenini tiene siri wani alutola yankubu mama bamariyonu o mesi ya charkiali ndiri lela fiali inandole ya nini wani ke dunle kuli pili million bomumu entia bla yemma ke bisiga million yendo empe kutuweleni kama ke uyugunu pundupo ntugumbe kili kwane ko chwa tank te galok to dompo ka ba yer kalse mare donc ke di transférer ti sia cher tingari ka ba anten no nyoke ngonali fu bi dama ke ti agal po bamba anten ti nyogo yenti anali le ba frisieni ken kama prématuré tingar ka tenti o nyogo yenketinali kaligo hamego pondi donc kalambe ba ye 5h20 ben mantie mamal même mali bebe teba mbom lié ko yen go ager edin hayen ango yen do en lantien une semaine au poids de bois ware obi pia 1 kilo mais la pour une semaine on a go faire ba 1 kilo le war hal hami donc que di transférer ti kadi chwana ne tin chwana ma wala ti ganto tion ko kubti ngami din po wandi yeno o pia 11 mois mo pia 8 kilo dige ti ganto Burkina Faso ni le pintura limpi menani mlawani ke pintura luwa ko bi yampi na ntia bla mala ke no punti ke friko ware la bon la ti diema ligi yaba lori ya loto diogu mba gani ya ntie la bla ke la bon la ngben kanti diem Burkina Faso ni Benwari la loto diogu ti pigu malo opitanda yene le bintura limpi loni bu problem be jaba imbandi ke ya la bale dinen jogo ke de pie ba jori po imbandi ke ya lentene ni dinle timbe pie po ya la bale kokuleni loni leni la bale yo ke de ba jandi im ya kule inkale ke kengte ni te jandi im ya kule inkale ke kenge dinle jogo la bale to go jandi ya lentete to son liebe ya ban kale amasina ni ke te firke tala la bale isoni loni dungo jwar maleni lafiya.